counters. ¡Ah, maldita sea! Ok, ¿me alcanzó? ¿En serio? ¡Oh, carajo! Perdiste tu profesión. Es como jubilarse. O sea, cuando alguien se jubila es como un duelo porque pierde una etapa de su vida. Voy a tener una cita con Otto. Entonces debí traer a Gap. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Regeneró su vida? Ok, no voy a usar counter, voy a esquivar nada más. Ajá. Ya. Ok, te di esos 2 golpes gratis. Ok. Tratando de probar la habilidad de... Ajá, ajá. Ok, ok, ok. No me vas a ganar. No estoy probando cosas contigo. Y más porque me preocupa que te vuelvas a glitchear. O buguear. Bien. Listo. Sí, más que nada el problema... Al parecer cuando le hacías un counter se salía de su área y se reseteaba. Ya, nada más me hizo gastar tiempo. Ok. He investigado esta área y no había nada. Ok. Ni siquiera un punto de transportación, lo cual es algo molesto. Pero bueno, tendré que regresar al refugio. Vámonos de vuelta con Blackthorn. Bueno, al menos un poco de experiencia y puntos de habilidad. Y ver ese interesante bug. No necesito algo más. Hola, ¿cómo están? Cap. How'd you lot get on? I brought back all that stuff Blackthorn asked for. Ok. There you are. Blackthorn's got his precious stardust. In case you were wondering. Veamos qué maravilla puede ser Blackthorn. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. Nice to get out and about for once. Do it again sometime, eh? I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. No, bueno. Enfriando motores. Y esa es solo una de las partes que necesita, ¿verdad? Mono monstruosa. Nada interesante. Suppose we'd better be getting back to work too. Yep. Give us a shout if you need anything. Próximamente llevaré a Gap. Ok, Meat. Ya tenemos parte de tu nave
O proyecto nuevo. ¿Para qué será? ¿O realmente lo veremos? Yo tengo dudas de para qué será. Si ya me puedo hacer transportar. Ya puedo hacer un quick travel. Genial. Muy bien por ti, niño. A ver. Ordenar el taller. El taller pues no tiene mucho que ordenar. A ver, ¿qué sucede? You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. One down, two to go. Oh. So, what's next? Vamos a ver la toma de Helm, Sid. of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins. I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. Oh. What's the name back there? I'll give you all the details. Fulanita. What's her name? Right. ¿En serio? ¿No sabes su nombre? Fulanita? What's her name? Elena. Oh, Sid, is this about the helm? Sí. Yes. Mitt no sabe tu nombre, por cierto. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the Suena muy displacement complicado. coefficient of the plating. Te creo. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal Clive, sink to absorb all that deténla. excess energy. Our experiments have shown that Esto es muy fallen largo. ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. Yeah. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I Ya. understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Qué Where would I ruina find it? celestial. Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. Ok. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Oh. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Y creo que estamos Would preparados. that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Sí, subimos un par de niveles. Y hemos practicado algunas cosas. Ok. Ahora sí. Vámonos al pozo de Lobert. En serio. De haber sabido que esta misión iba a estar y hubiera aceptado el subquest de Quinton después. ¿Eh? ¿Todo bien? Ok. Por aquí. Que se van a mudar, cierto, porque los está persiguiendo. Gracias. Qué bueno que me acordé. Probablemente sea por aquí arriba, ¿verdad? Sí, esto se va a poner feo después de un rato. Pero tenemos que esperar a que nos abran esa siguiente submisión. Y tendremos que defender Lostwing del rival de Quinton, como sea que se llame, pero está al mando de los caballeros, bueno, de los escudos negros, ahora que Anabel está fuera de esta zona. Ok.
Ok, todo derecho. No hay pierde. Corre, turbo. Llamar a Ambrosio sería demasiado. Quiláptero. Estos son muy débiles. No me molestaré. Con permiso. Déjalos atrás. No vale la pena. Torgal. Bueno, te mandé a atacar. Y sigues peleando. Genial. Ok, suéltenme. Terminemos esto. Torgal. Creo que con esto ya no puedo hablar, ¿verdad? Ya. En serio. Gracias. Eso era todo, chicos. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. ¡Qué bestia! Would you mind? ¿Qué esperan que sea? Of course. ¿Un wyvern? I'll be right back. Yo espero que sea un wyvern. O un orco. Anybody home? El área no es muy grande, ya hemos estado aquí. ¿Ah? ¿Arima? This must be our unwanted visitor. Ok, no esperaba eso. Time to go. Oh, Doom. Ok. Sal. Eso. Abajo. Ok, no se puede esquivar eso. Ok, me equivoqué de comando. Ya, con este nivel fue bastante fácil. ¿Algo nuevo? No. No, ahí está. The things I do for you, Mid. Sí. Thank goodness you're safe. Y gracias You por la shouldn't have ayuda. any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Y ahora vamos por la siguiente parte. Enfriando motores. Quizás ya tengan suficiente reputación. El ojo del guerrero. Solo aquellos que han luchado en el campo de batalla conocen su bendición y su maldición. Relato de un soldado del asedio de Stonehere. Aumenta la duración de las sales de fuerza en 10 segundos. No he usado sales en muchísimo tiempo. Ok, Torgal. Buen trabajo, chico. Vamos a la siguiente misión de Meat. Es ese momento de paz antes de que vuelva a iniciar la tormenta, ¿verdad? Ya me imagino. Tengo que correr hasta allá.
¿Por qué Meat está tan lejos? ¿Y por qué no me puedo transportar cerca de ella? No. Ok. We're seeing troops amassing. Gap, ¿qué haces? Are you still running round after Mid? Oh, you poor bastard. Sí, ya lo sé, amigo. Yo soy el líder de aquí. How may I help you today, Clive? ¿Hay una recompensa nueva? No, estamos a 20 Best puntos. of luck out there, Sid. Ajá. ¿Cómo va la acosadora del lugar? When it comes to boyish charm, Goops has an indomitable rival in Gav. One is the sweet little babe in arms to be cooed over. The other, the naughty little boy who'd pull on my pigtails. Esta es una cubeta de agua fría. Ok. Meat, ¿qué falta? Vamos por la última pieza del barco. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. Ajá. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. Ok. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Material de un icon. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would Harpocrates. seek. Harpocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. Ajá. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Right away. Serás la hija de mi mejor amigo, pero vaya que eres mandona. Bueno, a hablar ahora con Harpócrates. Ruta más rápida creo que es por aquí. Editors started reading books that don't have any pictures. Me pregunto qué podrá descubrir Harpócrates o qué material inventará. Necesitamos un buen material ligero y que soporte altas temperaturas. O algo que pueda redistribuir la energía. Quizás. Thanks to Sid. Porque literalmente estamos en una nave, ¿no? Estas ruinas es una nave. Es el Invencible, ¿cierto? Hola. Harpocrates, do you have the moment? For you, Clive, always. Por Well, favor y actually, it's a mid gracias. this time. Could you take a look at this? Mira esta locura. Diseños del armazón térmico. Un diagrama incomprensible que es aún más confuso gracias a todos los signos de interrogación que cubren los bordes. Ok. Ni siquiera sabe lo que quiere Meat. Pues sí, es algo nuevo lo que está inventando. Eso hay que reconocérselo. Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Sí, o sea que no es el Consider the lake we have made material. our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine. A usar el agua. Timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials Un nonetheless. sistema de enfriamiento. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of
I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obolus might be of assistance. I Ok. shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Ok. Sí, tiene razón. En vez de material, una resina. ¿Y ahora por qué estoy con ellas? So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. O sea, no tuve que hablar con los otros dos en esta ocasión. Vaya. Assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Voy a contar ya. Count on your aid. Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in Sí, your voy a capable contar ya. hands, Clive. Es con la que más me interesa interactuar ahorita. Jill, ¿qué opinas de eso? Shielding that guards against even the most ferocious. Tú necesitas descanso, esa es la excusa. We could have done with some of that Ya, in de hecho. Justinus. I doubt I would have survived that place with or without it. A trip to Northreach, though, I think either of us could handle. Ok. So, Clive, have you made your decision? Ya, Tarja. Who will accompany you on your little excursion? Espero que Jill no se enoje. Quiero saber más de Tarja, sinceramente. So, what are we fetching? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Y no guardé. Conch shells? Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for someone's supper. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Well, isn't that convenient? I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to an old acquaintance. I'll meet you there. All right. Stay safe. See you later, Clive. Good Y luck tú with your research. descansa. Ok. Dirigite al mercado de Northreach. Y... de aquí no hay nada nuevo. No. O que sea de mi interés. Ok. Vámonos a hablar. O más bien a comprar cosas. Vamos de compras con Tarja. Now, where's Taya? Ahí está. No muy lejos de aquí. Need to stock up on these. Espera, necesito comprar una poción, ¿verdad? Aprovechando el viaje. Oh, 2 pociones. Ok. He's a keen eye. Ahora sí he estado usando pociones últimamente. Hola. There you are, Taya. Ah, and there you are. We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. Yep. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. Ok. All right. What should I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. Haciendo mandados para mí, maldita sea. Ok. Necesito ajo. Y lo otro. Nueces pepio. Buy, sell, or be gone. Nueces
pepio. Fruta comestible de la planta de pepio que tiene alta demanda entre los criadores de chocobos. Aunque muchos piensan que la superstición de que le da una mayor resistencia física a las aves se basa en una apariencia rojiza e hinchada y no en resultados tangibles. Y es bastante económico. Ok, te compré una nuez. Mal agradecido. Y ahora tú, ajo. Necesito ajo y sales de fuerza. Compremos esto de una vez. Ajo. Los ajos son un sello distintivo de la comida típica de Sambrenque. Son tan importantes en su gastronomía que es tradición que el emperador les otorgue títulos honorarios a los encargados de cultivarlo y prepararlo en las cocinas del castillo Albodragón, entre los cuales se encuentra el caballero ajo. Oh, no el caballero cebolla, el caballero ajo. El ajo es bueno. El ajo sí me llega a gustar en ciertos alimentos. Le da un sabor bastante fuerte. El aliento es lo de menos. Ok, ya tengo la lista del mandado. Yep. Compré uno de cada uno. Espero que sirva. O sea, suficiente para hacer la resina. Garlic and pepio nuts. Job done. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. No vamos a hablar. ¿En serio? Yes. Algo que tengas en tu ronco pecho que quieras expresar sobre cómo está la situación actual. ¿Para qué servirán estos eventos? ¿Nada más para conocerlos o aplicarán para algo después? Do you know, I think this is the very first time we've been out on an errand together. I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. Okay. No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Karen when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we se repite la historia. Has it really been 5 years? Yep. I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Yep. Feels a lot longer. It does. In a good way, of course. Thank you, Taya. For what? Pues por la cicatriz. Ajá, por todo. I just want you to know that all you've done for us, all you still do. Digo, ¿qué haríamos en nuestra médica de cabecera? Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. Bueno, el agradecimiento es mutuo. Y otra vez estamos muy cerca. Yep. Me pregunto qué hubiera dicho esta Jill. Probablemente nada interesante, estoy seguro. ¿Cuándo se activará el evento del carrusel o la rueda de la fortuna? I think we've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tomes so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right? Ok, tengo muchas dudas de para qué sirven estos eventos. I heard you the first time. Si nada más es para escucharlos, no tengo problema, pero... Ok. Va. Ronda los materiales necesarios. Ya, vamos con Harpócrates. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Quizás puedo investigar algo acá. Nada más voy a investigar allá rápido. Y hablaremos con Harpócrates. ¿Es por acá derecho? Sí. Es ahí.
Simple curiosidad. Y aprovechar para despejar el mapa. Con permiso, no quiero peleas. ¿Es por aquí? No, esto no es. Oh, tengo nuevas informaciones. Ok, Tarja. Senadora del escondite de Clive, leal de la causa, marcada como portadora desde su nacimiento y obligada a servir en el campo de batalla como senadora. Tarja puso en práctica sus conocimientos quirúrgicos y se quitó su propia marca. ¡Wow! ¡Qué loco! Un procedimiento que logró perfeccionar desde entonces y que le ofrece a cualquier portador que logre escapar de la esclavitud. O sea, ella misma se operó con el riesgo de que el veneno se desatara. ¡Wow! Mis respetos, Tarja. Tras la muerte de Sid y la destrucción de su hogar, se unió a Clive en el nuevo escondite y fundó una gran biblioteca dentro de la ruina celestial, desde donde continúa compartiendo su conocimiento con todo aquel que esté dispuesto a escucharlo. Cuida de los huérfanos, Ted y Crow, y los considera sus aprendices, aunque los mellizos no parecen prestarle mucha atención. Ok, y el Enterprise, el buque insignia del escondite propulsado con un motor de mitrilo. Este barco diseñado por Sidolphus Telamon y su hija Midadol. Ok. Está en construcción en una cueva en el escondite a las afueras de Camber. Vale. Ok. No creo que diga nada. Los legiones africanos saltaron territorio históricamente neutral, instalaron en la capital. Ya. Este descarado acto de conquista como moción a Balistea intensificó aún más considerable la tensión que había entre el Imperio y la República de Almequia. Ok. Ya, no, realmente no dice nada nuevo con eso. Oh, chin. Ok, ¿por qué es el mismo botón? Es por aquí, ¿no? Probablemente sea por acá. Yup. Raptor, no quiero pelear con ustedes. Vamos a ver un poquito más al fondo. No le hagas caso a eso, Torgal. Ambrosia, vámonos de aquí. Yup. Y ese es el fondo. Bueno, creo que voy a hacer una pequeña pausa y ahorita vuelvo. Ok, estoy de vuelta. Sí, no hay nada. Vámonos directo al refugio nuevamente. Ya, probablemente nada más para terminar de construir la nave. O Meet nos haga una pausa así de... Estará lista en tantos meses. Ya, pues, Harpócrates, ya terminaste con el super brebaje. Con la super resina. ¿Afectará a quien haya mandado a hacer los recados? Welcome home. I hear you had a successful trip. Se los da. Quería hablar con Tarja, pero bueno. Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Son amigas, qué bueno. Oh, and Clive. It was good to talk. We should do it again sometime. Pero no le digas enfrente de Gear porque va a sonar mal. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action. Sí, de hecho. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. ¿Creen que hablar con Meet inicia una gran escena? Yo espero que no. Uf, muchísimos puntos de habilidad. Sangre negra. Ok. Well, I better go
and give Mid the good news then. Me preocupa que esto inicie una super escena. Pero veamos. No creo. Probablemente algunas disputas en el imperio, no sé. O quizás la emoción de Meat de que su proyecto ya va a estar terminado. Pero probablemente van a pasar algún tiempo antes de que lo complete. Las cosas ahorita están tranquilas entre los reinos. Dalmeki ya está fuera. Solo queda el imperio y Walut. Ok. Voy a grabar. Más vale. No sé qué tormenta se avecina con esto. ¿Eh? ¡Oh! ¡Wow! Tengo que rotar. ¡Oh! Ok. Y este es del demo. Creo que tengo que hacerlo aquí. Sí. ¡Wow! Solo tiene un límite de 50. Ok. Ok. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. ¿Por qué rimó eso? Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer. ¿Y tú lo vas a hacer? ¿O lo va a hacer Blackthorn? ¿O lo tengo que hacer yo? You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding doodahs. Bienvenido a Dr. Stone. Displacement stats. O Dr. Meat. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Super martillo. ¿En serio van a construirlo? ¿Ahorita? Hay que probarlo. Más tarde. Se ve un poco rústico si es eso. Pero es un avance. Ya, no se ve impresionante, pero veamos qué tal funciona. It's finally finished. Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Sí. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Yep. Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Ok. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves. Ya, una vez hecho uno, el resto debe ser fácil. El problema es encontrar la misma estructura celestial en otros lugares. Ok, vuelve con Meat. Habla con Meat. Pero Meat tendrás que esperar para la próxima para ver qué carajos hace tus 4 motores. Y sí, en cierta forma estoy emocionado por saber qué es lo que sucederá después. No sé si rotar hasta acá los archivos. Quizás. ¿Dónde? Aquí es... No sé.
Quizás no vaya a rotar tan lejos. Oh, sí, rotar el 5. Ok, entonces sigue el 6. Ok, sí, vamos a hacer esto. Vale. No queda nada pendiente. No, habilidades. ¿Cuántos puntos de habilidad tenemos? Nada más para revisar. 1929. Todavía no puedo desbloquear este para maestría o mejorar, más bien. Sí, no. Aunque sí me agradó mucho la habilidad de este escudo. Perfeccionar. ¿Qué sé si la perfecciono? La maestría, la barra de límite se llena más con cada ataque bloqueado. Es una buena inversión. Me late, lo haremos después.